हेलो फ्रेंड्स, आज मोर भागिना माने मोर फ्रेंडर भागिना है तो फ्रेंडर भागिना माने मोरे भागिना तो फ्रेंडर भागिनार आज बार्थडे खाबले जाम तो बलक बार्थडे खाबले जाओ और मोर लगत आपुनिও आहक और सक एटू माने गिफ्ट लैसो भागिनार कारणे तो सरू चली तो সেইকাৰণে माने बेलेग একো লোৱা নাই तो भागिनार कारणे एटुৱে मोर कारणे बेस्ट হয় कारण भागिना माने सरू माने चकलेट बहुत ভাল पाय और সেইকাৰণে माने चकलेटे लैसो तो बलक 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 भिडिओ आरम्भ करूँ फैन नहीं क्या मस्तर काम होना दिन बात है कौन सी जाप दे अन भीतर हन बैठो भीतर जाप এটা দেখতেছে আইতাছে বাই বাই আমরা খাই হট ওটা মতে নি নাই বারে ছিল কি বারে না বাস আছে তো বেশি বেশি জল আছে কি বারে জানি মানে বেসিক্যালি ওই জলদি ওই যে আরে টম পিটাম দেন ও তুমি কি করো একটা টনি গাও আউন বাবি আউন এতে লাগড়াইতে যে লাগড়াইতে ফর ই করো ফর মানে फोर ने हैप्पी बर्थडे टू डियर आसी हैप्पी बर्थडे टू यू दादा teman maku enak deh mama kita gerak ha baidoro to baidoro to andala teman mare khile to itu baidoro daw India to mango denoran to rakhe unke ude baidoro daw sisto baidoro কি করতে এমপি বাবা দাদা এই করো একটা প্লেট আনো কাটে একবার শুকর শুকর ওই এক মাস পারছেন না তো গালে মত না বলে বাপ হয় না ভালো করে খাবা কাটাবা দেখে আবার আনে তল মিশাই দেন চাখন স্ট্যান্ড করুন না চাকা চাকি নাই না না চা করিস ইচ্ছা হইল না থাকুম না দূর মারুন আচ্ছা এটা ফুল আছে